صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في صفحة جديدة من كتاب اللغة الفرنسية المستوى الرابع ابتدائي pour communiquer en français. وعلى بركة الله سنبدأ، ودرسنا اليوم هو les noms et les déterminants. قبل أن ننطلق في الدرس يجب أن نفهم ما معنى les noms et les déterminants. C'est quoi les déterminants؟ ولهذا سنقوم بشرح ما معنى les déterminants. les déterminants نقصد بها المحددات. هناك مجموعة من المحددات، هناك les articles وهناك les adjectifs، ولكن درسنا اليوم هو يتحدث على les articles indéfinis et les articles définis، أو les déterminants indéfinis أو les déterminants définis، وهذا ما سأشرحه لكم في درسنا اليوم. Les articles indéfinis. Quels sont les articles indéfinis? Ce sont des déterminants. Les articles indéfinis, لدينا une ولدينا دي. Un c'est un déterminant. Une c'est un déterminant. دي c'est un déterminant. هنا سنكتب تستخدم أو تستعمل عندما تكون الكلمة التي تتبعها في المذكر المفرد، يعني un nom masculin singulier. Exemple, مثال un chien. Un c'est un déterminant, chien c'est un nom. Un chien. Chien c'est un nom masculin singulier. Un c'est un déterminant masculin singulier. يعني هذا c'est le déterminant، هذا le déterminant، وهذا c'est un nom. يعني nom ça c'est déterminant. C'est déterminant. نفس الشيء هنا une c'est un déterminant. Déterminant singulier féminin، يعني une تستخدم عندما يكون الاسم في المفرد المؤنث. مثال une fille، une rose. سنكتب هنا une rose، وردة. rose. Une c'est un déterminant. rose c'est un nom. rose كلمة مؤنث مفرد. نفس الشيء هنا une c'est le déterminant. rose c'est un nom. سأكتفي بالدي وهنا بان. أما دي فإنها تستخدم عندما تكون الكلمة في حالة الجمع، سواء للكلمة إذا كانت في المذكر أم في المؤنث، كما نرى في هذا المثال. دي c'est un déterminant pluriel. دي c'est un déterminant pluriel. في نفس الكلمة توضع عندما تكون الكلمة في حالة الجمع بالنسبة للكلمة المذكر، أو في حالة الجمع عندما تكون الكلمة في المؤنث. هنا c'est un déterminant. On va écrire ça. دي ça c'est déterminant. ça c'est un nom. N. هنا déterminant وهنا N يعني le nom. الآن سننتقل إلى ثاني déterminant هو les articles définis. هنا les articles indéfinis لقد عرفناهم، هم N U D. وهذا الجدول يوضح لكم أنواع les articles indéfinis. أما les articles définis فهم le, l'apostrophe, la, l'apostrophe, les. Le نستعمل le devant un nom masculin، يعني عندما يكون هناك اسم في المذكر المفرد. أما la عندما يكون هناك devant un nom féminin، يعني كلمة مؤنث. ولي تستخدم devant un nom pluriel، يعني في حالة الجمع المذكر والمؤنث. وإن apostrophe تستعمل عندما تكون الكلمة تبتدئ بune voyelle أو بH، يعني les voyelles A, E, I أو H.
سنرى هنا سنكتب أول مثال فعله، يعني كلمة تكون مذكر مفرد. مثلا سنقول le tableau. Le tableau c'est un nom masculin singulier. On va écrire le tableau. Le tableau. هنا l'eau c'est un déterminant. On va écrire D. Ou tableau c'est un nom. Ça c'est un nom. Nom masculin singulier. يعني nom masculin singulier. يعني اسم مذكر مفرد. وهنا لو déterminant. وإل أبوستروف. هنا إل أبوستروف أيضا نكتبها عندما تكون الكلمة يعني في المذكر المفرد، ولكن إذا كانت تبتدئ ب لي فوايل أو أش. مثلا نقول أنيمال، سنكتب أنيمال. أنيمال يبدأ بماذا؟ بأن فوايل، une voyelle. يعني une voyelle on peut pas dire le animal، يعني صعبة في النطق. نكتب ال أبوستروف، يعني نكتب ال أبوستروف ال. هذا سي لو déterminant، ça c'est le déterminant aussi. Animal c'est un nom. Non, ça c'est déterminant. Déterminant. ولا هي تستعمل عندما تكون الكلمة مؤنث مفرد. مثلا la radio، la robe. On va écrire la radio. La radio. Aussi, là, c'est un déterminant. Là, c'est la déterminant D. Radio, c'est un nom. Nom féminin. F, féminin singulier. يعني اسم مؤنث مفرد. وإن أبوستروف لا ميم شوز، يعني نكتبها عندما تبتدئ الكلمة بلي فوايل أو اش. مثلا نقول استوار، سأكتب استوار. استوار استوار. C'est un nom féminin singulier. لا يمكن أن نكتب لا استوار، يعني صعبة في النطق. نكتب ال أبوستروف. يعني هذا نفسه ça c'est un déterminant D. Ça c'est un nom. آخر déterminant défini c'est les. هنا تستخدم في حالة الجمع عندما تكون الكلمة سواء كانت مذكر أو مؤنث. في حالة الجمع سنكتب les leçons. Les leçons. Les leçons. هنا الكلمة في حالة الجمع. هنا c'est un déterminant D. Leçon c'est un nom pluriel، يعني في الجمع P pluriel. وهذا جدول يوضح لكم أيضا أنواع les articles définis. والآن سننتقل إلى الإجابة على أسئلة الكتاب. J'observe et je découvre. La fillette a une belle voix. Le jury écoute Shema. Les spectateurs applaudissent très fort. Une dame et un homme félicitent Shema. La première question c'est qui a une belle voix؟ يعني من التي لها صوت جميل؟ نعم c'est la fille، إنها الفتاة. qui écoute Shema؟ من الذي يسمع لشما؟ c'est le jury، يعني اللجنة. Qui applaudit très fort؟ من الذي يصفق بحرارة؟ Oui, ce sont les spectateurs. Qui félicite شما؟ Oui, من الذي يهنئ شما؟ إنها امرأة ورجل. سأسطر، يعني ماذا نقصد هنا ب la fillette, le jury, les spectateurs, une dame et un homme? Ce sont quoi؟ Ce sont les groupes nominal يعني الفاعل. هنا la fillette هي الفاعل، le jury هي الفاعل، les spectateurs الفاعل، une dame et un homme الفاعل. سأسطر على كل فاعل في جملة. لقد كتبت الأجوبة في الدفتر.
Qui a une belle voix, c'est la fillette. Qui écoute schéma, c'est le jury. Qui applaudit très fort, ce sont les spectateurs. Qui fait l'essai de schéma, c'est une dame et un homme. سننتقل الأسئلة الثانية. جولي les 4 phrases. سنعيد قراءة هذه الجمل. La fillette a une belle voix. Le jury écoute schéma. Les spectateurs applaudissent très fort. Une dame et un homme félicitent schéma. Je relève le groupe nominationnel dans chaque phrase. لقد قلنا سابقا من هم les groupes nominationnels يعني الفاعل. لقد سطرت في كل جملة على الفاعل. La fillette, le jury, les spectateurs, une dame et un homme. لقد كتبت الأجوبة في الدفتر. في الجملة الأولى le groupe nominationnel sujet c'est la fillette. في الجملة الثانية le jury. الجملة الثالثة les spectateurs. والجملة الأخيرة une dame et un homme هو le groupe nominal sujet يعني الفاعل. السؤال الموالي je dis de quoi est formé chaque groupe nominal sujet. Oui, il est formé d'un déterminant et d'un nom. يعني là c'est un déterminant, fillette c'est un nom. Aussi dans la deuxième phrase, le c'est un déterminant, jury c'est un nom. يعني يتكون من le déterminant et le nom. يعني محدد واسم. Elle est formée d'un déterminant et un nom. السؤال الأخير d'après le titre je dis comment s'appelle chacun des 2 éléments du groupe nominal. يعني لقد كتبنا هنا un déterminant et un nom tout simplement. Je retiens. Le groupe nominal est formé d'un déterminant et d'un nom. Il peut aussi avoir un adjectif. Le, la et l'apostrophe, les, un, une, des sont des déterminants. Fillette, jury, spectateur, dame, homme sont des noms. لقد شرحنا الدرس في البداية. والآن سننتقل إلى السؤال الرابع. Je classe les groupes de mots dans le tableau. La musique, le jury, les spectateurs, une chanson, un tableau, l'artiste, des hommes, une femme. لقد شرحنا سابقا ما معنى les déterminants ما معنى les noms. يعني مثلا هنا la musique. Oui, le déterminant. Oui, c'est là. Et qui est oui le nom? Oui, c'est musique. وهكذا. لقد أجبت على هذا الجدول في دفتري. إن شاء الله أتمنى أنكم فهمتم معنى le déterminant وما معنى les noms. ترون الجواب في هذا الجدول. Les déterminants sont la, le, les, une, un et l'apostrophe dit une. وهنا les noms. يعني المسألة واضحة. الآن سننتقل إلى السؤال الموالي ويقول B. J'ai créé un déterminant devant chaque nom. هنا سأقوم بتكملة هذه الأسماء les déterminants. هنا enfant بدأ بماذا؟ ب E يعني les voyelles. سأكتب L apostrophe. Théâtre c'est un nom masculin يعني مفرد مذكر سأكتب le أو un. هنا rue c'est un nom féminin يعني مفرد مؤنث سأكتب une أو un. وهنا آخر كلمة chanson c'est un nom pluriel سأكتب لي أو دي. هنا الجواب في الدفتر l'enfant, le théâtre أو un théâtre, la roue أو une roue, les chansons. والسؤال 5 يقول j'entoure les déterminants et je souligne les noms dans le petit texte suivant. يعني سنقوم بتسطير على les noms وإحاطة les déterminants. سنقرأ النص. Voici un livre. Sur la couverture, il y a le titre, les noms des auteurs et l'illustration. هنا أتمنى أنكم فهمتم الآن ولم يعد لديكم أي إشكالية. هنا لقد قمت بإحاطة les déterminants un, la, دي, les, le et l'apostrophe. أما les noms هي التي سطرت عليها تحت. هنا livre, couverture, titre, auteur, illustration. السؤال B. Je sais ce que je vois sur la table. J'emploie des déterminants. يعني سأذكر ماذا يوجد في هذه الطاولة مع توظيف les déterminants. هنا كتبت les stylos, une trousse, la règle, des pinceaux, un boîte d'aquarelle. وهنا وظفت les déterminants في كل اسم. هنا les, هنا une, هنا la.
هنا دي وهنا une. الحمد لله انتهيت. دمتم في رعاية الله وحفظه.